¿qué tal? En el día de hoy estaremos probando juegos de terror. No, mentira, solo estaremos probando este juego de terror que se llama DISCOMBOBULATION. Pero bueno, eso, vamos a empezar a probar. Ok, ya hice la intro, puedo ir por acá. ¿Y por qué demonios hay una mano tan realista cuando toco las cosas? ¿Pirámides? Lo más normal. Yo también tengo pirámides en mi casa. Sofá. Oye, ¿el sofá es pequeñísimo o yo soy grandísimo? Es que no lo entiendo. Vaya, un poco creepy. Vamos a probar por aquí. ¿Qué demonios he hecho? Una mano. Guay. ¿Por qué demonios todas las puertas están cerradas? ¿Qué he hecho? Apuesto a que cuando interactúe con esto va a aparecer algo. O sea, da igual. In the psychology of the modern civilized human being, it is difficult to overstate the significance of the house. Since as early as the Neolithic era, humankind has defined itself by its buildings. Buildings for worship, buildings for socializing, buildings for protection, even buildings for the commemoration of the dead. But of all the structures that mankind has invented for itself, there is little doubt that the house is that which it relies upon most completely. ¿Bilingüe o qué? No entendí una mierda. Hay una cinta en el comedor. Ah, qué bien, yo estoy en el comedor, ¿no? Ah, vale, eso es la cinta, vale. Pensaba que era el VHS, ¿sabes? Ok. ¡Hostia! Ah, vale. Le voy a bajar un poco el volumen. Bueno, ¿sabes qué? No, yo me voy a bajar el volumen porque literalmente lo tengo a full. En esta casa no hay... No. Cierra. ¿En esta casa no hay como luces o qué? Joder, le vendría bien una linternita, ¿no? A ver. Ah, vale, esto es el comedor. Entonces, lo otro no era una cinta. The house is one of the key elements that separates modern humanity from its more primitive antecedents. ¿Cómo? No other creature goes to such lengths to create lasting, permanent shelter for itself, nor regards such shelters with such reverence and import. Why do human beings of our modern age foster this tremendous sympathy toward their homes? There are many reasons, of course, but perhaps it is due in some small part to seeing them as a reflection of ourselves. ¿Cómo que en el baño de abajo? O sea, ¿estoy en un segundo piso o qué? Ah, no, es que hay dos pisos, pero bueno. ¿Dónde se supone que está el baño de abajo? Ah, a ver. The anatomy of the house is such that this analogy is less superficial than at first it may seem. To carry it further, if we were to dissect a house as we might a human cadaver, we would find ourselves able to isolate and describe its various appendages and their functions in a decidedly anatomical fashion. There is even a fair number of direct comparisons to be drawn between those organs of a house and those of a human body. ¿Cómo? No sé por qué, pero tengo la sensación que está diciendo que esta casa está viva o algo. Pero bueno, espero no encontrarme ninguna especie de monstruo por aquí. Aunque seguramente me lo encontraré. La verdad es que no sé por qué he decidido hacer esta cosa. Y justo hacer este directo cuando estoy solo en la casa. En mi casa. As well as typically the center of activity in a well-populated home, the living room is very much the heart of the house. While a human heart circulates blood to oxygenate the body's extremities, the living room circulates people, activity, communication. It is the room most likely to be found beating, as active and vivacious as its name would imply. The comparison is only strengthened when we consider also that the living room is most commonly the room to contain the fireplace, making it additionally a locus of actual physical heat. Vale. Hay un casete en el salón. ¿Dónde se supone que está el salón? Espera. Déjame, creo que ya sé dónde está el salón. Aquí. Sí, exacto. Escucho un sonido.
It is easy to think of the kitchen and dining room as the stomach or digestive system of a house, though this comparison is tenuous. By contrast, the function and analog of a bathroom should be immediately obvious. The hallways and corridors of a house are its veins, providing circulation coursing throughout its frame. A staircase bears more than a passing resemblance, both physically and symbolically, to a spine. The windows of a house serve much the same purpose as eyes, and anyone who has ever rounded a bend or a long drive and come suddenly face to face with a tall, dark manor will tell you that it is difficult to shake the impression that the house, through its lightless windows, is a creature capable of vision and intelligence. Vale, básicamente lo que ha dicho que las ventanas, ¿no? Son como sus ojos, sus escaleras son su espina de hecho, o como se llama. Y bueno, sí, los pasillos eran sus venas. Pero ahora ha dicho otra cosa. ¿O qué? Voy a ver en el directo. Vale, hay un casete en las escaleras. Básicamente las escaleras son sus de hecho. Bueno, ya lo he dicho. The bedroom is perhaps the room that most eludes direct comparison in this fashion. At a stretch, and allowing for a bit of poetic sympathy, it might be said that the bedroom is not unlike the human mind, or those parts of it which dictate thought and imagination. In the bedroom, dreams are dreamt, passions are ignited, epiphanies are experienced in cold sweat at early hours. In the bedroom is where people invariably spend the majority of their time, though comparatively little of it whilst conscious. Ok, espera. Hay un casete en el dormitorio, espérate. Le voy a bajar mucho más el volumen porque pienso que va a haber un screamer por aquí. Así que bueno. No, de hecho, ahí está. Yo le voy a bajar el volumen un poquito. Ay. Esta es la última cinta. Creo que esta es la última cinta. Tío, estoy súper asustado. And yet this analogy is an incomplete one, for obviously the mind is an exceedingly complex thing. If the bedroom represents the thinking, dreaming part of the brain, then it is the basement that represents those lower, unconscious parts. The basement is dark. It is buried. It is a place full of cobwebs where memories are stored. Sí. A poignant comparison, truly. Often the unnerving uncertainty that comes with considering the deeper aspects of the human psyche is not unlike gazing down at the swimming blackness pooled at the bottom of a basement stairwell. It is a place we spend our childhoods filling with monsters that will lay for years in patient silence. It is a place that, barring some specific errand, we seldom ever want to go. No, hay un casete en el sótano. Vale. Oye, pero ¿dónde se supone que está el sótano? Quiero irme. Gente, ¿saben dónde está el sótano? ¿No sabéis dónde está el sótano? Hay una sombra negra. ¿Dónde demonios hay una sombra negra? Me estáis asustando, ¿qué demonios? Pero, ¿dónde está la llave? O sea, joder, tío. Pero ¿dónde se supone que está el baño? O sea, el sótano. Este es el sótano, vale. Vale. Básicamente, en el sótano ha dicho que se encuentran como los monstruos cuando éramos pequeños. Aquí va a haber un monstruo, ¿verdad? ¿Por qué he decidido hacer esto? Venga. Venga. Of course, this comparison, though appropriate, is a very heavy-handed one.
And often the basement is little more than a storage space, littered with the corpses of spiders and Por favor, dime que puedo Poets and psychoanalysts escapar no doubt de dread aquí. the thought of a dark basement. In truth, it is the bedroom, the waking mind, that place of dreams. It is actually the most frightening of all. Vale, pero ¿dónde demonios está? Casi me matan. ¿Cómo que casi me matan? El dormitorio principal, ¿dónde está? Ah, este. Joder, tío. Estoy It is encerrado. here, in the bedroom, that we are at our most vulnerable. Each night we shut our senses to the world for hours at a time, trusting in the house to keep us safe until next we wake. In this state of extreme vulnerability, we will spend something like 20% of our lives. Anything might stand beside us, watch us, keep us company until dawn, and we would never perceive it. We can only pray that the house will not let such things carry on as we sleep. In this way, during these hours, the bedroom seems less like a mind and more like a mouth. For it is here that the house is most likely to betray us. It is here that we place ourselves most at the house's mercy and spend each night hoping that it will not bite down. ¿Cómo que parte 2? No, 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 no. ¿Cuántas partes hay? ¿4 partes? Ok, creo que lo dejamos aquí. Voy a jugar a otro juego porque este juego es demasiado terrorífico para mí. ¿Qué demonios?